ए कंस जाकु तुम पाट पलिंगी रे बसई नहीं जाउछु वसुदेवपुरे तारि गर्भरष्टम संतान हब तोर मृत्युर कारण। विश्व प्रसिद्ध धनुଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ବରଗଡ଼ ସହର। 76ତମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ମହାରାଜ କଂସ ଭୂମିକାରେ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସହକଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ରିହର୍ସେଲ। ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବେହେରା। आखड़ा खूब जोरसोर से चलीजे आपण मैंने देखुन ये समस्ते जितकी भी कलाकार अच्छा समस्ते जीजान से चेष्टा करुचन निजर बढ़िया से बढ़िया कलाकारी देखाबार लगी। जार आखिर पलकर निर्देश रे सूर्यर किरण चंद्रर आलोक मध्य मलिन पड़ जाए बही आसुवा नई झरणा तार दिग परिवर्तन कर दियंती ताको पुणी हत्या करिब सामान्य सही गौड़ा हावड़ा टोका। ई बचर 76तम विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा निश्चित भावे सबु कला प्रेमी बंधु मानकु आमर अभिनय आकर्षित करवा ई संकल्प के नेगिरी आमे सबु कलाकार पूर्ण जोश रे आमे तार माने रिहर्सल आरंभ करिछु आर निश्चित भावे सबु कला प्रेमी बंधु मानकु आमर अभिनयटा उत्सत करवा आनंदित करवा ई संकल्प नेगिरी आमे समस्ते प्रतिज्ञाबद्ध। ए वर्ष विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାତ୍ରା रे हजार हजार दर्शकଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ତୋରଣ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଏବେଠୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେପଟେ ମୀନା ବଜାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।